Okay lang ko. Oo. Praise God. Dili siya gusto na magpastor ko kay May hapon sa ato ang tanan. Ako si Pastor Erickson sa V7 Ministry Production. Ni ata karon sa UPC Nara. Kauban nato ang nag-inusarang Pastora Annabel Dangcolos. 20 years na in the ministry. Medyo dugay-dugay na jud pastora ang imuhang ministry, and I know daghan big makatunan sa imuha o uban sa imong bana. Amen. Unya. So, pastora, 20 years ka in the ministry, but I know nga before ka nahimong pastor, nahimo nga host pastor, I know nga naa pa ka ginaagian o giagian sa una nga ika-testify nimo kung giunsa ka pagtawag sa atong Ginoo. So, pwede ba ka makashare og inspiring story kung giunsa ka pagtawag sa atong buhi nga Dios 20 years ago? pagka minyo naman ni Pastor John, dili pa jud ko pastor ato nga time. Kontento na ko sa pagpangalagad nako nga mahimong worship leader, mahimong Sunday school sa mga bata, Sunday school teacher. Pero niabot ang panahon nga ang amo ang pastor diri sa bukid nga si Pastor Gisdado Bantayan. Ningon siya nga ako ang mupuli niya nga magdumala kay mouli siya pandaitan. So, siya ko kay di ko kabalo muwali. Okay. Di ko kabalo muwali ato nga time. Tapos, nibalibad ko kay wala pa, usay akong iwali na wala ko experience na ana, bago pa kong na-UPC. Kanya, kanang wala ko kaagig eskwela, Bible school. Gitulak na lang jud ko ni Bishop nga sige maglukat na lang kag lisensya, bahalag wala ka nag-eskwela Bible school, apil na lang jud ka sa mga seminar didto ka makakaton, mas daghan man kag makatunan sa mga seminar. So nadasig ko nya wala pa gyapon jud ko ato nagtagad, wala pa jud ko nagtagad nya niabot sa punto nga padamgo ko sa Ginoo nga nagwali ko. Nakita na ko kung kaugalingon sa pulpit nga nagwali ko. Then, pagukab na ko sa Bible, natingala ko na, kanang, dito na open ako una-una nga, magwali jud ko, Lord. Magdumala jud kong simbahan, di kabalo. Di ana, isip ko ato, di kabalo. What if kung wala nimo gisanong ang tawag sa Ginoo, usa kay paminaw nimo ato? Wa po kan usa may gikadlukan nimo, anong ni go na jud kapag kapastora usa may nagtulak nimo maliban sa damgo? Wala jud na sa una nga magpastor ko, wala jud. Kay bisan pag nitulak si Bishop sa kuha, wala gyapon sa ako ang kasing-kasing. Kung niabot sa punto nga gipakita ko sa Ginoo, didto na wali ko. Sa di ko kabalong wali ko. Study. Pero merong study, di ko kabalo, saan ako ipagwali? Di ko kabalo, saan ako niya? Ngayon, nandiyo ko giya sa Ginoo. Dili lagi ko kumbinsido pa nga ito nga time. Kaya lagi ko nahibawan. Pero sige lang tambong seminar. Bisag, mawali ko, wala sa akong huna-huna o sa akong kasing-kasing ang buluhaton. Kaya negosyante lagi ko, na ako sa negosyo. So, ibig sabihin, bisag pastor na ka, wala pa si mong heart nga pastor. Mawali lang ko. Musimba man ko, ako una-una, ang membro ko. Mawali lang ko, pagpawalihon ko. Eh, ako na may gibilin, awali ko. Nya, wala ko ipakialam. Sa una, pag-atiman, kaya ko kabalo. Sa una, pag dumala, ang palipang, kaya ko kabalo. Nya, pag laing adlaw, Lunes hangtod Sabado, negosyo, kay negosyante. Ana. So, ana ang akong kinabuhi. Hangtod, niabot sa part nga, si Pastor Janjan, okay lang ko. Praise God. Dili siya gusto na magpastor ko kay nagdako siya nga naranasan niya kalisod. Kay iya yung naranasan sa kinabuhi nila ni Bishop. Nga lisod kaayo ang pastor. So, nagpahilom-hilom lang dahil siya ato nga time. Pero supak na siyang kasing-kasing magdumala kong simbahan. Motong wala siya ipakialam, wala po siya. Wala po ko ato,
Muwali lang ko. Wala po siya pakialam. So, niabot sa punto, nga, muwali lang ko pagka Domingo. Si Pastor Janjan, di ato nagkadugay, na pila nakatuig, 3 years, 4 years, 5 years. Si Pastor Janjan, nagsikreto na siya o panugal. Ano no? Muwali ko og buntag, mutong-it siya gahapon. Mutong-it siya pagkahapon. Wow. Kay dili siya gusto nga magpastor lagi ko. Kay lisod kayong kinabuhing pastor. Kay maunay ilang namatan, nadak-an. Lisod kaayo sila sa unang panahon. Manang siya mismo ang milutos ako nga nahimo kong pastor. Siya mismo ang milutos ako ayaw lagi pagpastor, di lagi ko gusto magpastor ka. So niabot sa punto, wali lang gihapon ko. Ningon ko sa Ginoo, kung imo jud kong gitawag aning dapita, ibutang jud ko nimo aning dapita nga imong alagad, mahimong magwawali aning dapita Ginoo. Iplastar ko, tagay kog membro, tagay kog kaisog. Unya ablihi ang salabutan ni Pastor Jan nga masabtan niya ang imong kabubuton, ang imong tawag sa amo. Nya tabangi ko nga makabalo ko manangyaw kay di ko kabalo manangyaw. Nya di pud ko manangyaw ato nga time Pastor Eric kay ang akong manghud ato bisyoso. Sugarol, antakiro, pag mahubog, magwild, Sumrag maulaw ka. maulaw ko manangyaw. Kay basig inon ko sa mga tao nga sangyawig una imong igsuon. So wa ko nanangyaw. Maupo. Nya di pud ko kabalo manangyaw jud. Ko kabalo manangyaw. Di pa kabalo manangyaw, plus na pa yung pugong sa imo nga manangyaw ka. Oh. Kaya na kay manghod, Oo. nga to. Maulaw ko kay basig mabalik ko ba. Balik sa ko ang istorya. At ko nanangyaw. So, niabot sa punto nga, niabot ang membro, pag umangkon ni Mami Panyang, nga Daddy Luis, igaagaw ni Pastor Jan, nga nadugang na mo din kauban, na himo naming tulo ka LM. So, niabot sa punto, dito pa mong daang simbahan sa doon sa sapa, nga nag-prayer and fasting ni. Ay, ang akong manghod nga, mao'y nakababag nga di ko manangyaw, kay maulaw ko, di biayo naman ko. Mayingon naman siya nga, unsa man imong buhaton anak manang kay manang yan tawag sa ko. Unsa man imong buhaton manang inig na ana mo sa panimbahon. Mayingon ka nga manindog tang tulo. Mo anak ra ba daw ko? Okay, tulo ra. Tulo ra man kabuka ko. Oh. Pero wala ko na discourage ana. Wala ko na discourage kay gihatagan ako sa Ginoo kaisog ato nga time. Manang pag mo prayer gid ay ka sa Ginoo, mangayo lang gyud ay kag kusog sa Dios. Ipabati gyud ay sa Ginoo sa imo nga og ipakita day sa Ginoo sa imo nga pag tinawag gyud ay ka nang dapita, tagaan gyud ay kag kaisog. Tagaan nya mo fight gyud ay ka. Mga igsoon, tawagon nato si Pastor Janjan atong paminawon ang iyang side sa nindot kaayo nga pamaagi. Pastor Janjan, pwede ba nga may istorya ta kadili? Kay nindot kayo tong story ni Pastor Annabel. Nganong di gyud daw ka musugot ka magpastor ang imong asawa? Unsa hinungdan ana? Una dyan ni. Ano hindi dyan ko magsugot magpastor ko asawa. Kaya nakita dyan ako sa una nga nagpastor akong daddy. Isod dyan kayo. Isod. Di ko gusto ba nga kung magpastor na lisod dyan kayo. Ano nga di ko sugot. Ya mo to hinungdan nga nagpabadlong ka siguro. Ang gusto na ko kay muundang sa pagka-pastor. Ngayon ko siya nga, ayun ang pagpastor. Mangita ta lang pastor. Musuporta lang ta. Nga ko, may nabot ka pastor. Siya man yung pastor. Pag lukat niya, lisensya, lukat ta mo dadi. Kaya siya, si daddy may presbyter. Matik, taga-alkilis lisensya. Kung nga, di ka magpastor. Mabot ang panahon nga. Muundang juga. Puto ni susi mo. Una-una nga ako dyan din samok-samokon. O sa panahon nga, mamagya po ako mag-iundang. Yung ko nga, backslide siya ko kadali. Puto, nagkatuingon ni Pastor Annabel nga nagsugal ka, tinuod yun ito? Tinuod to. Mawali sa Domingo, ini kahapon, niya kay negosyo mo kay isda to. Ni kahapon, ito kumabaw, magsugal ko. Grabe. Pero unsa may nakaingon ka nga
ako ning biyaan niya mo. Mag-ministry na jud mi. Mo tong panahon na nga naka-desisyon ko kay gilatos mi sa Ginoo. Nga na disgrasya mi kami duha. Nga bag-o kay mong motor, bag-o kay ligid, palitat siya kay bag-o man. Nga actually overtake sa kanan kay overtake na expose ang abante. Pag-expose sa abante, gitan kay pastora, sukarap ni taas kayo. Salamat lang gyapon ko sa Ginoo kay di biya to hilig og helmet. Kita mo kung helmet, igagil ako ba? Helmet, may helmet. Yeah, di ko hilig helmet. So, mo to first time nga nag-helmet ka nga. Mo sa first time mag-helmet ko nagbiyahe. Kaya di mo ko hilig helmet yun. Mo dito panahon na nga madisgrasya mi. Buwak ng helmet, buwak ng ulo, sama ni di, mo sa sama ni. Naglingkod sa daplin. Dako kay pangos dire, tuhod. Nakinuktog ko. Salamat lang ko patya po sa Ginoo. Amen. Dito ko nuktog ba nga kanang gimahal ko giday mi sa Ginoo. Nga dito ko nakadesisyon jud nga musuporta sa akong asawa. Amen. Nga dito ko nakadesisyon nga musuporta na. 100%. Musuporta na jud. Kung wa ba disgrasya, di jud musuporta. So, sa may ka-advise nimo sa mga kaigsuunan o si kinsa nga nakadungog ani nga murag nagpabadlong pabud. Unsa may ka-advise nimo sa ilaha nga nagpaghahigahi, something like that. Ang ako like advice sa mga kaigsuunan o kauban sa ministry o mga asawa man sa ministry nga pabadlong. O ang mana ba sa ministry ng pabadlong? Ayaw pabutang alas tuson mo sa Ginoo. Kay kuya ang Ginoo pagmulatos. Nang dako lang ko pasalamat kay wala ko patya sa Ginoo kay gipatay ka akong una gyud impierno. Tama. Oh, impierno jud, wa jud ko lang kay kabalo naman ko sa kamatuoran. Na nagpabadlong ko. Mo na nga kung namay nagpabadlong karon daan pagsugod na manginulso lata. Mga tapos sa ilo sa Ginoo niya mag-promise ta sa Ginoo. Yun. Promise ita nga magbag-o niya ato itugyan sa Ginoo tug kinabuhi. Tama. Oh, kay pag nandata sa ministry, pag naibabag, atong bulaton, dili dyan itubo. Amen. So, based na sa experience mga isoon, salamat po sa dyan sa mga nindot sab nga advice na nadungog na mo karon. O I hope nga katupod nga story naka-inspire po sa mga tao nga nagpabadlong pa po. Salamat kayo. Thank you kayo. Ako ibalik kang Pastora Annabel. Kato nga punto si Pastor Jan ang minuto sa kwa ato nga time sa ministry. Pakaulawan ko niya. Sa Pero usang laban pamagi gyapon. pakaulawan ka ato. Kay kana laging manugal siya. So nakabalo ang uban. Makadaog siya sa tungit, muuli siya magpuyo sa mga sinsilyo. Oo, niya ang yawa marunong baya no. Kadaogon jud ka aron ganahan siya magbalik-balik siya sa iyang sugal. Hala, no? Niya muwali ko buntag, mawala siya pagkapon kay nagsugal. So niabot sa punto Pastor Eric nga kulo surrender ko ani Ginoo, maulaw ko. Nga niwali ko buntag Ginoo, maayo kay min nidaig nimo. Pero pagkahapon si Pastor Jan, lahi na pud ang grupo. Tuan na pud yang grupo sa sugalan. Niabot sa punto nga gitsumbong na ko siya ni Bishop. Ug niabot sa punto nga ingon ko sa Ginoo, Lord, unsa man jud akong buhaton ani? Dili man pud pwede sa ministry nga wala koy bana. Pero niabot jud sa punto Pastor Eric nga napuno na ko. Ako gid siyang giuli kay Bishop. Wow. Giuli na ko siya kay Grabe, Bishop. Dala na ko yung mga sayna tanan, gihatod na ko dito. Ko iuli sa anak ko imong anak di kay murag wa pa natagbaw sa iyahang bisyo. Para tagbaw siyang pagkaulitaw. Grabe. So diha lang sana siya sa imuha. Ikaw na ibahalaan na imong anak mo. Uli sa ako sa bukid. Ako sa ibahala sa akong mga anak. Pag niabot sa punto nga nagpray ko sa iyaha, naingon man ko, Ginoo, unsa may imong kabubuton. Iuli na ako si Pastor Jan sa iya laha. Musugot kong magwali, Lord, nga walay bana. Musugot ko, Ginoo, nga mag-atiman sa akong mga anak, nga ako ra. Mabuhi na ko sila, kay negosyante ko. Anak to ako ang prinsipyo sa una. Grabe, no? Uli jud ako siya, giuli jud ako.
Og didto gi-counsel mi ni Bishop. Yan mi gipasabot pag maayo. Og didto nga part, yan mi jud mi gipasabot pag maayo, unya gitudloan pag maayo. Og didto gi-prayer mi ni Bishop, og na-bless mi sa mga pagtudlo ni Bishop. Kauban sa pagtudlo sa mga pulong sa Ginoo, nablihan na among salabutan. Og didto nibalik mi ni uli siya, Sa imuha. oo nga, nibalik og buo among pamilya didto. Pila ka tuig, wala ginigro ang buluhaton kay negosyante ko. Muwali lang ko Domingo, malipay na ko pag Domingo na kay muwali na ko. Pero pag laing adlaw na ako sa negosyo. So duha ang akong pagbati. So kubol ang buluhaton, kubol ang ministry kay wala ko nag-focus sa buluhaton kay dili palagi kay nako dawat ang buluhaton. Wali lang ko kay walay magwawali. Tapos napagid si Pastor Jan. Mo to ni abot sa punto nga ko Lord, kung tinuod jud nga imo kong ibutang aning nara, tagay kog membro. Okay. Ana jud ko tagay kog membro. O wala nagdugay nga isa ka bulan lang gikan sa amo ang prayer and fasting. Tulo lang mi kabuok LM naghalad. Wala nagdugay. Niabot ang usa ka bautismado na daan sa UPC. Nangita siya simbahan, kay gusto na siya mabago siyang kinabuhi. Kay bisyoso po siya nga tao. So laktod nga pagkasulti ang gipangkabig sa Ginoo diri sa Nara Church, puros mga sugarol, mga palahubog, Backslider ang uban. mga backslider, guba jud ang kinabuhi. Oh. Og karon gidala sa Ginoo diri, gipangbag-o sa Ginoo. Mao na ang mga katawhan sa Dios aning Nara Church. Subot pasabot na nag-gets na nimo ang purpose nimo bilang pastor nga dili ka magpastor sa mga perfect nga mga tao. Nag-gets na nimo nga nagibode gitawag ko sa Ginoo nga mahimong pastor kay naa day ipadala nga mga palahubog, naa day ipadala nga mga guba ang kinabuhi. So na-realize na nimo sa pila ka tuig gikan ako. Oo. Pila pa jud ka tuig ang nahitabo sa anako na huna-huna ang ay mao di ay ani di ay. So dito na abyan ako huna-huna ang pagpamaster di ay Ginoo. Dili lalim pero sa diha nga akong nasabtan ang kabubuton nimo Dios. Nindot di ay kaayo kay pinasahi di ang tao nga imong ibutang nga wala na mo gidahom, wala na ko gidahom. Unya imo kong gigamit ani nga dapit para di anang mga tawhana aron nga mga usab na ilang kinabuhi pinaagis tabang sa Ginoo. Wala na ako gi-expect Pastor Eric nga. Maing anak ko magbalik ko. Wala jud. Kay membro ra jud. Kontento na ako. Yeah. Okay, so na sabtan ako nga dati kang negosyante. Unsa may nakapa convince nimo nga kay nakita mo guna ko nga naka sa church nagpuyo kamo ni Pastor Janjan. So full-time pastor, full-time minister, unsa may nakapapush nimo nga biyaan nimo imong negosyo nga nakakita na nabuhi ka sa negosyo, gibiyaan jud nimo magpuyo sa simbahan for the ministry. Unsa may nakapatulak nimo ana? Sa tinuod lang Pastor Eric, dili jud ako ang nibiya sa negosyo. Kay kung ako jud magbuot negosyo, ministry jud, negosyo o ministry. Kay daghan ko gisudlan nga negosyo para lang gyud nga modako ang church, makasupport sa mga panginahanglan sa church. Kay dati kami jud ni Pastor Jan ang mopakaon sa mga kaigsuonan. Dati. Oo, amo silang libiho paniud kay lagyo ang ilang mga balay sa simbahan. Malipay ang mga anak pag madomingo na kay makakaon na pud sila. Ana ba? So kalipay man pud namo mopakaon. So Yes. negosyo jud amo ang gipangandoy. Piniabot jud sa punto Pastor Eric nga nakita sa Ginoo nga di jud mi mobiya sa negosyo kay daghan naman gid Hinoon may gisudlang negosyo. Ikuha sa Ginoo. Ang Dios mismo ang nagkuha sa negosyo namo. Nga wala namo na gidahom nga mawala sa mong kinabuhi. As in, kalit lang na wala. O kay amo nang gipangay sa Ginoo, giprovide sa Ginoo. Tanan-tanan gipangay namo sa Ginoo, i-plaster niya, giplaster pud niya ang tanan. Pero dito na ako natugkad, pila pa ka tuig na ako na natugkad. Nga gitugot na ito sa Ginoo ang tanan, kay mao da iyahang pamaagi nga mawala mi diha nga part. O
Nga daghan mi napundar sa negosyo, naka-multicab, nakabunggo, nga nakabalay mi dito sa Orban sa Salvacion. Kaya daghang negosyo nga nagian. Kami ang supplier og yema sa mga department store, Grabe, no? sa groceryhan, sa Herlin, sa Carmen, o sa Panabo. Dagko. Naabot pa kog Agdaw, NCC, naabot pa kog Buhangin, amo ang yema. Dili lang kay yema lang ang among negosyo sa Kindi. Daghan, Dorian, Sampaloc, Pastillas, naabot pa na og Lahak, naabot pa na og Iligan, naabot no? og Surigao. Kay daghang biyahidor nga magkumpra sa amo. So dito nga part nakabalay mi, nakasakyanan mi. Gibless jud mi sa Ginoo. Pero niabot sa punto nga nakita mi sa Dios nga murag malipayo na mi sa among negosyo. Pero ang buluhaton paralyzed. Wala na mi permitting diri. Wow. My Late God. na mi maabot inig simba, inig ka Domingo. In. Wala na mi devotion, wala Sunday school. Kay alas 10 na mi maabot kay mo biyahe pa mi. Udto na mi makagikan sa Panabo, kay sa kakusog sa among Kindi, buntag sa Domingo na pay mangumpra. Hala. So sa kakusog alas 10 na mi maabot diri. So diretso na mi divine worship. Ang resulta uhaw ang mga membro sa presensya sa Ginoo. Nya pagkahuman amo silang pakaunon paniudto, humag paniudto magbanding mi ana sa paniudto, human sa paniudto magdali na pud mig uli kay nag-apas mi nga magluto na pud mi kadaghan kay order. So niabot sa punto nga gikuha sa Ginoo. Tanan balay sakyanan bisag bike wala. Gikuha sa Ginoo. Kay kung dito kuhaon sa Ginoo di mi maundang. Niya paguman sa Kindi ni ambak na pud mig negosyo, ani dugang mig negosyo nga saging. Didto gid mo sa saging, giplaster to sa Ginoo tanan, gitubag sa Ginoo tanan akong gipangayo. Pero gitugot ito sa Ginoo aron may pamaagi nga guba gid mi tanan. Kay sa saging didto mi nakautang og sobra milyon Ah. nga kapital. Unya kutob sa mong maduulan nga among utangan, mong pautang pod kay gikapital sa saging. So niabot sa punto, so adwa na among negosyo, saging og kindi. Niabot sa punto nga gibagsak mi sa Ginoo sa saging kay wala nay sangyaw, wala nay mga prayer and fasting, wala nay prayer meeting, wala nay banding sa mga kaigsuonan. Muanhin na lang ego na lang muwali. So sa saging nga negosyo didto mi gibagsak pag may sa Ginoo. Kay nakautang mig sobra milyon gikapital sa saging, pag-abot sa punto nga nangalata ang saging namo nga 5 ka wing van nga inutang ang kapital. Ay. Pagbagyo sa Surigao, Yun. tanggong ang barko, tanggong ang wing van sa barko. Pag-abot sa Manila, kay dito naman nakabiyay human nagbagyo. Pag-abot sa Manila, lata na ang saging. Kung nakahinumdum pa mo ato nga time, human sa pandemic, nga gibakho na ang saging sa Manila. Kay nangalata ng mga saging, nga pila ka wingban nga abot, apil ni ato. So, sobra milyon akong bagsak. So, gikuha tanan, ang among tanan, nga amo ang napundar sa among negosyo sa Kindi. Balay. Sa saging lang, nga negosyo didto na bagsak tanan. Gikuha ang sakyanan. Oo. Balay. Kapital, mga anak. Nagpabilin among utang. Wa mi kabayad og sa tinuod lang di ko maulaw mo sulti hangtod karon wa pa mi kabayad tanan sa mong mga utang. Og karon pang tuiga mi nakaanam-anam og bayad sa mong mga utang. Nga sakit akong dugan kay maulaw ko kay Pastor Good kuno. Pero matingala ko ato nga time Pastor Eric nga kutob sa kong hulamag kwarta mo pahulam. Kay gitugot po day sa Ginoo nga makautang ko aron didto ko maguba pag maayo. Didto ko makamata nga muhawa mundang jud ko sa negosyo kay mag-focus ko sa ministry. Didto ko gibagsak pag may sa Ginoo nga di na ko halos mogawas og balay sa kaulaw kay mura na ko gitabunag panganod nga Stress. stress na kay ko nga basta wala na ko sabot sa akong gibati. Og niabot sa punto nga gipasabot ko sa Ginoo nga wala ta ka gitawag sa negosyo. Gitawag ta ka sa ministry. Dito ko nakasabot pa Sir Eric.
wala ta kagitawag sa negosyo. Gisultihan ko sa Ginoo while nagpray ko kay di na ko halos mo gawas ato sa kwarto. O kato nga time tungod ra pud nako kay gusto lagi ko nga negosyo ministry. Unya mas nakita mo gud sa Ginoo nga mas number 1 nako ang negosyo kay sa ministry kay alas 10 naman lang ko moabot sa simbahan. Igo na lang kumawali. Og nahawangan na ang mga kaigsuonan ni ana nga time. Nahawangan na ato nga time. So, niabot sa punto nga guba jud among pagbati kay wala tanan. Nagpabili na among sobra milyon nga utang. Og dito nga time, gibagsak man gid mi sa Ginoo. Ayon ko, Lord, unsa imong kabubuton nga gipangayo man to nako nimo nga negosyo kay gusto nako nga makasupport mi sa buluhaton. Mahuman jud ang simbahan. Hallelujah. Mao to. Ipadaygan ko sa Ginoo. Wala man ta ka gitawag sa negosyo. Gitawag man ta ka sa ministry. Pero yung ko Ginoo anong imo manggitugot nga magnegosyo ko. Kay di ay aron jud nga mahawa ko ato nga time. Maundang ko. Kay kung gamay lang ang problema, di ko muundang. Okay, Tama. kita niya nga kaya ra. Kaya ra nimo. Kaya ra. Gidako niya ang problema aron mo biya jud ko. Dito na ko nasabtan. Sakita. 2 years ang milabay. Dito na ko nasabtan. O nahitabo nga 50 pesos among kwarta ni uli jud mi diri. 50 pesos. Oo, gitagaan na lang mi ni Kuya Houseway og ni Ate Wina og 15 kilos nga bugas og mga grocery gihatod mi diri nga ang among bunggo ato nga giutang nga bunggo maoy gigamit pud kay gipaasyo man to na ako kibali sa ilaha. Maoy gigamit naghatod sa amo ang mga gamit nya 50 pesos ra among kwarta. Ingon ko sa Ginoo, ikaw na bahala, Lord. Basta imong pulong di mi nimo pasagdan. Kumano na ako imong kabubuton Ginoo. Tuni uli mi diri Pastor Eric nga 50 pesos Pesos ang kwarta. cash. Diri simbahan. Pero nay bugas oo. Diri simbahan. Oo. Niabot mi diri nga ang amo ang gitulugan nag-imo lang mi og kortina. Mga kortina namo. Alihan lang namo sa mga kabinet, mga durabox aron nga naa jud mi kwarto. Kay gamay pa man ang membro sa Kay numdum ko ana. lipay kay mi. Pag abot namo diri bisag bagsak among negosyo pero gipabati man sa Ginoo nako pag uli namo diri nga lipay kay mi murag wa mi utang. Pag uli jud namo diri sa simbahan, katuningon jud ko sa Ginoo, ikaw na bahala namo Lord. Kay imo mang pagbuot ang matuman sa mong kinabuhi. Giwukuha man nimo ang tanan, ikaw na bahala namo. Wow. Na ako'y mga estudyante, mao to nga wala na tanan ang negosyo, wala na tanan. Wala na tanan. So ni uli yun mi diri nga wala na gyud zero balance. Mao to 50. Dili day zero, 50. 50 pesos. Malipayon mi. Gigamit sa Ginoo ang mga silingan. Hatdan mig sudan. Wow. Man mi bugas, wala mi sudan. Hatdan mig sudan. Puyo kay ang Ginoo, puyo kay ang gibuhat sa Ginoo Pastor Eric. Kay silingan na lipay pud kayo nga namalhin mi diri. Oo, namalhin mi diri puyo. So dito na ko gibati nga lami aday sa paminaw nga puy-an day og pastor ang simbahan. Dito na ko na feel. Tapos pila ka adlaw atong pag-abot namo, pila ka adlaw ang milabay na ay membro nga mihatod og grocery, mga sabon, Wow. na ay membro nga nihatod og cash. Dito na ko na experience first time nga lami day kay paminaw nga pag mudunol imong membro nimo og cash. Wow. Ang ako ato nga excited akong puyo simbahan. Nya ang gipabati sa Ginoo sa kuha, mura na ko walay utang. Wow. O mura ko walay utang. Nya mo to nangayo ko sa Ginoo, Lord, tabangi ko kay loy ang mga tao na damay sila sa akong negosyo, nakautang po nila aron makanegosyo ko pagkahuman nabagsak ra ang kwarta. Nya bayronon man jud to nako Ginoo. Tabangi ko, Lord, ay ko pasagdi sa akong mga bayronon. Nagkamali man ko Ginoo, pasaylo ako. May awas jud akong kaugalingon Pastor. Nagkamali man ko sa akong desisyon Ginoo. Tungod kay mas giuna na ako ang negosyo kaysa buluhaton nimo. Pasaylo ako sa tanan-tanan. Pero mangayo ko ni tabang, nahimo man ako Ginoo ang tanan. Pero luoy man ang mga tao nga nadamay sa ako ang negosyo. Kaya kwarta man jud to nga akong giutang, bayronon man jud to nako. Tabangi ko Ginoo nga makabayad ko nila. Sige pabati sa Ginoo nako nga paabot sa tamang panahon. Maabot ang panahon nga makabayad ra ka.
ana ang Ginoo. Ngayon ko Ginoo, kung paningon ko nila usa akong buhaton. So niabot sa punto nga niapas na diri ang mga kolektor. Huh? Yes, nakita na nila na naanami diri nagpuyo sa simbahan nga nag-ali na lang may kurtina. Oo. Tanan, halos pila ka bangko akong giutangan. Tag Grabe, 100,000 gikapital lang. So, ang mga linding gibiyaan tanan, wala tanan. Grabe. Niabot sa punto nga ginapadad-an ako sa video og mga demand letter. Pray lang gid ko sa Ginoo. Og ningon ko, paabot lang ko sir kung kano sa akong ipatawag. Hantod karon ako ko gipatawag. Gipadad-an lang ko mga demand letter, hantod karon ako ko gipatawag kay maatubang mangpud ko. Kay mali man ako no kay kanang utang man jud. Sumatubang ko ug mohangyo ra man pud ko nga mobayad ra jud ko. So, muato ta atong part nga naabot na mo simbahan niya, ni-share man ka nga lahi ra jud ang makadawat og cash gikan sa kaigsuonan. Nganong makaingon ka nga lahi ra jud? First time na ako na experience nga naay ni Donald nga membro. Kay sa diha nga wala pa to nabagsak ang negosyo, kami magud ang mupakaon. Kada na ay mga conference men, LM youth, kami ang mupakaon. Naanad mo. O amo ang sakyanan ang sakyan, kami ang mo rehistro. Kay ang unang membro nga gihatag sa Ginoo diri sa Nara Church is mga kaigsuonang lumad. Oh. So pag magisgot tag lumad dili gyud nato ma Yes. 100% nga makasupport sa buluhaton. So kami kinapa may negosyo amo atanan. Pagbagsak na, nibalhin namin simbahan dito na gyud namo na testingan niya. Wow. Gitugot day sa Ginoo ang tanan aron ma-experience namo unsa day kanindot ang membro mo Donald. Yun. Aron pod nga ang mga membro makakaton sila sa Yun. paghatag. So dito na open among mind, wow Lord, ngani di ay Ginoo. Praise God. Kay pila ka tuig ang milabay nga wa mi pagtagad sa buluhaton. Ngani di ay ang imuhang mga plano Ginoo. Kanindot di ay. So dito na ako na feel nga, wow, nindot di ay Lord oy. Moto nalimtan ako kung mga utang nga dako kayo. Oo. Oh, gilipay ko sa Ginoo. Gi-bless niya ang mga kaigsuunan, Wow. mga kaigsuunang lumad, magpuli-pulig hatod diri, mga lagutmon, mga gulayon. Salbar buhi mi. Og isa lang to katuig. Amo ang pag-anto sa kalisod. Gi-bless na sa Ginoo. Wow. Hangtod nga nidako ang buluhaton. Praise God. Tama. So, Salamat sa Diyos. nakita na ko nga ang buluhaton, tama tong giingon mo nga gi-bless niyo sa Ginoo. So, moadto ta sa pangutana nako, ano kay pangutana? Usa may ika-advise nimo sa mga pastor nga o sa mga bag-ong nagpastor o sa mga kaigsuonan man kung si kinsa man nga sama sa imuha og situation sa una pero unsa may ika-advise nimo nga giunsa nimo pag survive, giunsa nimo pag-overcome ang tanang problema hangtod nga gi-bless mo sa Ginoo. Wala jud pila ang ikapaabot ng mga pagdasig, labi na sa mga bag-o pang namuhat, bag-o pang gitawag, bag-o pang nagsugod sa buluhaton. Focus lang gid sa buluhaton. Focus lang gid sa tawag sa Ginoo. Kay pag gitawag ka sa Dios sa ministry, kung imong gusto ang imong tumanon, wa jud kay mahimo diha. Kay pila na gid kay gayon nga bagsak mi sa Ginoo sa among gustong buhaton. Maabot gid sa punto nga ang pagbuot gid sa Ginoo ang matuman. Amen. So manang ako mga pagdasig, isip nga ako nakaagi na gid sa mga paglatos sa Ginoo kay ang among kinaiya, among gusto ang matuman. Bali wa na minaminaw sa tawag sa Ginoo. Amen. Mao tong nahiaguman namo ang tumang kalisod. Manang ako mga pagdasig focus sa ministry kay wala mi laing gibuhat. So kad nga nagpuyo nami sa simbahan, ang mga membro lipay kaay sila. Kay naana sila maduulan. Sa ilang mga panginahanglan naanay pastor nga ilahang maadtuan. Nya mabibo na pud ang simbahan. Nindot pud kay ang simbahan pag naadjud ang pastor magpuyo. Unya didto nag-focus mi sa buluhaton, naghimo nami og mga overnight prayer, Amen. sunrise worship, prayer and fasting. Wow. Pinaka the best jud ang prayer and fasting mga igsoon, mga kauban sa buhat. Pinaka nindot jud nga buhaton ang pagtukaw sa mga pagampo ug ang pagpuasa. Dako jud kay kaymuan Pastor Eric. Kay gikan sa tulo lang mi nag prayer and fasting,
hinahinay nga gitubag sa Ginoo ang among gipangayo. Wala mi gipangayo nga wala gitubag sa Ginoo, gitubag ang tanan. Praise God. Dalaygon ang Dios. Dalaygo ng Ginoo si Maya sa atong buhi nga Dios. Ug nadungog nato ang nindot kayo nga story ni Pastor Annabel uban ng iyang bana. Ug inspiring kaayo ang story nimo Pastor Ann kay Salamat po, daghan kay mga tao nga nanginahanglan ana nga story. And then daghan ba ang mga tao na depressed tungod sa utang, na depressed tungod sa mga problema, family problem. And ikasubo man paminaw na yung mga tao nga tungod ana nawala na ilang gisayangan ilang kinabuhi. And so kanang mga message mong gihatag is very important aron mga paminaw ani sa ato ang online social media sa YouTube makadungog sila nga naa pa di ay paglao. O ikaw mismo naka-experience sa tabang sa atong God buhi be nga the Dios. glory. Pwede ba nga mag-pray ka para sa ilaha sa tanan nga mga tao nga maminaw ani o naminaw karon, pwede ba nga i-pray nimo sila, mag-offer ka og prayer para nila gadasigon sila sa atong buhi nga Dios. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Glory Yes, to Lord God in Jesus. the highest. Hallelujah. Yes, Lord Hallelujah. Jesus. Among gamhanan ug dalaygon ug mahigugmaon kayo nga Dios. Ikaw ang Dios nga tagya sa langit ug sa yuta. Labaw sa tanan sa among kinabuhi, naghatag og gininhawa ug kusog. Nagpamata sa buntag Ginoo. Naghatag og gininhawa sa tanang mga adlaw. Lord, aduna may mga problema ang matag usa. Apa natural lang na sa among kinabuhi samtang buhi pa mi ning kalibutan na. Kauban namo ang mga pagsulay, mga problema. Ug nagingon ikaw Ginoo nga moduol lang mi nimo. Imo mga pulong Lord, dili makawang o Dios among Amen. kasing-kasing. Amen. Nga nagdasig kanunay, ingon ka sa Matthew 11:28. Hallelujah. Yes, Lord. Duol ka mong tanan nga gikapuyan ug gibug-atan sa imong gipas-an. Ug papahulayon ko kamo. Imo nang pulong Ginoo. Yes, Lord. Pulong nimo na. Muna among gibarugan o Dios. Hallelujah. Gamhanan ka gaayo. Akong mga pag-ampo Ginoo, mga paghangyo Yes. diha kanimo. Kung aduna may mga katawhan karon nga stress sa ilang mga problema, dako man ang ilang mga utang, mga kasaypanan, mga kalapasan, nga nahimo Ginoo sa kinabuhi, ibati man nila ang kaguol, kabalaka, daw wala na sila'y paglaom. Yes, Lord. Ginoo, luwasa sila. Yes. Kay ikaw lang ang bugtong buhi nga Dios nga makatabang namo. Ug sa imo lang mi Ginoo mo sangpit. Yes. Imo nang pulong Ginoo. Adili mi mobulag kanimo. Thank you, Lord. Jeremiah 33:3. Yes. Ingon ka, tawga ako ug ako motubag kanimo. Yes, Lord. Ug magapakita og dagkong mga butang. Yes. Malisod nga wala mo hibalo eh. Milagroso ka nga Dios imong Yes, gialagaran. Jesus. Mahimo nimo ang tanan. Amen. Dako ka nga Dios, Ginoo, nga among gisandigan. Yes. Gamay ra kayo ang among problema ikumpara sa imong pagkagamhanan nga Dios. Yes, Lord. Ug walay problema Ginoo nga dili nimo maluwas. Yes. Kay ikaw ang tagya sa tanan. Ikaw ang nasayod sa tanan. Ang akong mga paghangyo Ginoo luwasa ang tanan nga nanginahanglan og tabang. Yes. Yes. Tanang gibugatan sa ilang gipas-an Ginoo, tabangi sila, lamdagi sila. Nga walay laing choice ang mga makasulbad sa mga problema ug balatian ang muluhod ug ang muduol kanimo Jesus. magpaubos sa kaugalingon ug mangayo pa sa Yes, kanimo Lord. Ginoo ug mudayeg kanimo ug moalhagad kanimo Yes, matinud-an. Lord Jesus. Wala laing makatabang namo ikaw ra. Kay ikaw ang gamhanan kay nga Dios. Nga tagya sa mong kinabuhi. Yes, Jesus. Kung nahimo nimo ang langit ug ang yuta, pasulbad po nimo ang among mga problema. Kung nabuo nimo ang among Yes. kinabuhi, nasumpay-sumpay nimo ang mga Praise bukog sa among lawas, kaya po nimong ayuhon ang among mga balatian. Yes, Lord. Tabang ilang mga katawhan Ginoo, ablihi lang ilang kasing-kasing ug salabutan, nga muduol sila kanimo. Amen. Labaw sa tanang butang. Pagadaygon ka sa kanunay, himayaon ka sa kanunay, pasidunggan ka sa kanunay, pasalamatan ka Yes, sa kanunay. Lord. Walay laing makatabang namo ikaw ra. Walay laing makaluwas namo ikaw ra. Yes. Ikaw ang tagya sa mong kinabuhi.
Kami ang magbuot unsa ming oras sa matulog. Yes, Lord. Pero ikaw ang magbuot kung imo pa ba min pamatahon sa Yes, Lord. Usa i-bless ang tanang nagapatalingho ug nagasud-ong nining mao nga video. Ang imong gahom Ginoo magapamuhat, Yes. magalihok sa ilang kinabuhi Yes. ug magapahinumdom sa ilang kasing kasigunahuna nga naa ka, naara ka kanunay ug andam nga mutabang ug muluwas kanamo. Basta mo duo lang ninimo Ginoo. Yes, Lord. Salamat sa tubag sa mga pag-ampo. Amen. Imong Hallelujah. mapayon ang mga kagulanan o kasakitan nga gihambin sa matag usa karon. Hawasa sa kalisod, Yes. hawasa kami sa mga utang, sa ilo kami sa mga sala, sa mga kasaypanan. Yes. I-bless ang tanan kanamo, bisan ang tanan nagapalibot nining maong buluhaton. Ug tanan nagapatalingog ug nagasud-o. Yes. Ang imong gahom magapamuhat, Wow. Thank you, Jesus. magapanalangin sa matag usa. I-bless ang tanang ministry sa imong mga alagad ni imong gibutang Ginoo sa mga buluhaton. In Jesus' name I pray, Lord. Amen and amen. Amen. Praise God. Praise God. Ug nadungog nato ang nindot kay nga story, very inspiring nga story ni Pastor Annabel ug sa iyang tibuok family. And of course, sa ministry niya diari sa UPC Nara. And thank you kay Pastora Annabel. Very. O mga kaigsuonan sa tanang mga nagapaminaw ug naminaw, ayo mong kawalag paglaom. Kung nakaya ni Pastora Annabel nga makasurvive sa dagko kay nga pagsulay, Yes. kaya sab ninyong tanan. Sa tanan nga naminaw, kaya na ninyo uban ang tabang sa aton. Kay gamanan kayo atong Ginoo. Yes. Salamat kay Pastora Annabel. Praise God. Salamat sa inyong time. Grabe, I am so blessed. Lamig jud kay maghilak sa presensya sa atong buhi nga Dios. Kaya salamat and God bless you. Maison, kung wala pa ka naka-like o pa ka naka-subscribe sa atong YouTube channel, please i-like ninyo, i-share ninyo ng video para daghan pag makadungog ug ma-bless sa mga inspiring story sama ni Pastor Annabel. Daghang salamat o magkita-kita ta sa sunod nga podcast. God bless you. Thank you. Thank you, Pastor Henry.